Ćao, svima dobrodošli u još jednu epizodu Speedwell špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz GX serijala. Njegovo ime je The D. Njegovo pravo ime je Kyle. To The D bi bilo The Destiny ili Destiny Duelist, nešto u tom fazonu. Sad, on je u Pro ligi bio 10 godina nepobeđeni šampion. Sad, kako je to moguće? Od originalnog serijala do GX-a ima ta neka razlika od 10 godina, što znači da on je praktično posle Grand Championshipa postao prvo mesto na Pro ligi. Gde su tu Yugi, Joey, Kaiba, Mai, pa i Mari, Kodion, Rafael, gde su svi ti duelisti? Leon, Rebecca, Vival, Rex, Mako, bilo ko. Pošto to nije baš nešto objašnjeno, možemo reći da je to Pro liga malo neka druga vrsta ili na drugom kontinentu. Naprimjer, kao što ima UEFA Liga šampiona, ima Liga šampiona u Evropi i tako dalje. Pa možemo reći da je ta Pro liga jedan deo nekog udruženja, da kažem, u kom se Yugi i ostali karakteri iz originalnog serijala nisu ni takmičili. A možemo i da kažemo da možda Yugi i Kaiba više nisu htjeli ni da igraju profesionalno kao i Joy i tako ti ostali karakteri, pa jednostavno The D je došao, izdominirao i postao 10 godina već nepobeđeni šampion. A možemo i da kažemo da jednostavno nisu htjeli da povezuju stari i GX serijal, pa eto, to je to. Međutim, ko je The D? The D je praktično lopov. Ali ne samo lopov. On je i ubica i psihić, psihopata ili kako već. Idemo, znači prvo što se desilo jeste da je saznao da Aster Phoenixov otac pravi neku kartu. I onda je on rekao, dobra bi bila ideja da ja odem u stan gdje pravi taj čovjek tu kartu i da je ukradem. I to je uradio. Međutim, njega je nahvatao Asterov otac u toj krađi, međutim šta se desi, pošto je uhvaćen u krađi, on ga ubije. U dubu je to rečeno da je on njega kidnapovao i da mu je nešto uradio i tako da cenzura i ostalo, znate kako to ide. Osim toga što se to izdešavalo, što je krao i ubio, lik je bukvalno usvojio Aster Phoenixa kao njegovog sina, da policija ne provali da je zapravo The D sve to uradio i ukrao kartu i ubio čovjeka. What the fuck? Mada možemo da kažemo da zapravo možda i nije hteo onda to da uradi, već je kada je ukrao kartu Destiny heroja Plazmu, da je energija iz te karte njega zaposela, odnosno onaj Dark Light. Zapravo Dark Light je to neko zlo koje vreba celim svetom, pa je u jednom trenutku ušlo u Destiny heroja Plazmu, a onda i u The D-a. Znači on je naučio Aster Phoenixa kako da igra Duel Monsters, naučio ga da bude bukvalno top liga, da bude najbolji među najboljima, ali u isto vrijeme je bio Asterov najveći neprijatelj. On je imao dva duela koje smo vidjeli, jedan je protiv Dr. Kolektora gdje ga je uništio i bukvalno ga likvidirao, a drugi duel protiv Aster Phoenixa gdje je Aster Phoenix pobedio i zapravo likvidirao njega, odnosno njega je Plazma uništio ili ne znam ja sad. Desila se eksplozija. Da ne bih ja dužio, vidimo šta sam ja to spremio za njega, imamo 4 skilla za njega i jedan lep špil. Pa hajde da vidimo šta sam to spremio. Pa krećemo sa The D skillovima. Flip this card over when you activate this skill. The Force Fiend. Stavio sam mu Bam Art, da bude zanimljivije, i njegovu zlu stranu. Jer on ima tu dobru i zlu stranu, odnosno The Dark Light kad ga zaposedne i njegova normalna strana. The D skill. When this skill is flipped face up, pay 1000 life points. You can add one Destiny Hero Plasma or Fiend Sanctuary from your deck or graveyard to your hand. Once per duel, when you resolve effect of Fiend Sanctuary to summon token, you can resolve it again.
When you control Destiny Hero Plasma, apply the following skill. You cannot draw during your draw phase. Also, your opponent cannot target Destiny Hero Plasma you control with card effects. Šta je ovaj skill? Ovaj je moćan skill koji nam omogućava da igramo njegovu strategiju. Bazično njegova strategija jeste bila da pozove tokene i da ih žrtvuje za Destiny heroja Plazmu. Ja sam ovdje odradio foru da platimo 1000 životnih kad se ovo flipuje i da dodamo ili Destiny heroja Plazmu ili Fin Sanctuary u ruku, što nam odmah omogućava da imamo tu neku taktiku, kao iz anime. I postoji ovaj deo gdje kada Fin Sanctuary odigramo jedan, da nam se pozove jedan token, odmah nam se rezolvuje opet ista karta i poziva nam se drugi token. Tako da već imamo 2 tokena na terenu, da kažemo da budemo pripremljeni za žrtvu za Destiny heroja Plazmu. I treći deo skilla je zapravo The Force, D-Force, spell karta koja bukvalno je to radila da je čuvala Destiny heroja Plazmu, a nije ti davala da vučeš karte, tako da sam nekako to sve uklopio u jedan skill i čini mi se da je mnogo dobro. I ovaj skill mi je najvažniji, da kažemo, za špil, ostali su onako ladovinice, ali zanimljive i u karakteru ovom. Ajde vidimo šta je sljedeće. The D, at the start of the duel flip this card over. I kaže Enigma. Idemo, the D skill, once per duel during your main phase, you can select one face-up monster on either player's field. For every 4 levels of that selected monster, you can special summon one Enigma token. Warrior, Dark, level 4, attack 1200, defense 1200, in defense position. Once per duel during your opponent's turn, if your monster is destroyed by battle and sent to the graveyard, you can special summon up to 2 Enigma tokens, Warrior, Dark, level 4, attack, defense 1200, in defense position. Ova karta je kombinacija dve karte koje je on igrao. Jedna je jedan taj monster koji se zove nešto Enigma baš, ili zaboravio sam sad na pamet kako se zove, ali taj monster čini mi se kad se uništi poziva Enigma tokene, što je ovaj drugi deo skilla. A ovaj prvi deo skilla je vezan za nekog Destiny tokena, ne, za Plazma token, da sam se sjetio, za Plazma tokene koje je on dalje koristio za Destiny heroja Plazmu i tako dalje. Tako da sam napravio neku kombinaciju dve karte koje je on igra u animeu kroz ovaj skill. I ovaj skill nam isto tako omogućava da pozovemo brže Destiny heroja Plazmu. A sada moram da pokažem i te Enigma tokene, pošto je vezano za ovaj skill. Enigma tokeni izgledaju nekako ovako. Uzeo sam art od njegovog tog Enigma monstera, pa sam i napravio lepe tokene. Imamo 3 komada ovdje. Enigma tokeni. Tako da to je to. Idemo sljedeći skill. The D, at the start of the duel, flip this card over. Drain time. The D skill, once per duel during end of your main phase, if you control only one Destiny hero Plasma and no other monsters, you can choose one of these phases. Draw phase, standby phase, main phase 1, or battle phase. Both players must skip their next phase of that choice. Ovo je karta koju je igrao protiv Aster Phoenixa. Bilo mi je zanimljiv koncept. Nema tako mnogo takvih nekih karata, pogotovo skillova, pa sam mu odradio jedan takav. To je, i što se mene tiče, to je sasvim ok. Nije nešto premoćan, ali može da bude. I dao sam mu još četvrti skill da bude to Society of Light. Ipak je on bio uz, kako se kaže, Sartoriusa, da. Tako da sam mu napravio da je i on bio kao u Society of Light kako bi mogao da koristi White Whale. I to je praktično Invitation to Society. Stavio sam ga na artu pored Millera. Radio sam video za njega, imate u prvom pinovanom komentaru njegov video, mada je malo stariji, ali to su otprilike te karte.
skill je zapravo ovaj isti skill. I to je to, bukvalno. Tako da ga ne bi čitao bez veze, ali to je to. Bravo. To je to što se tiče njegovih skillova. Sad ćemo da pređemo na njegov špil, a to je naravno tu Destiny Hero Plazma. Dao sam čak 2 kopije Destiny Hero Plazme. Jednostavno, eto, ako mu je to bio boss monster, što da ne ima 2, nije loše. Jest da je u animeu bila 1 kopija i da kroz skill može da je dohvati, ali eto, neka. Imao sam viška i dao sam mu i sasvim je ok. 2, znači Destiny heroja Plazma. Ja sam ovdje dodao još Destiny heroja, eto kao da kažemo da nije samo ukrao Destiny heroja Plazmu od oca Aster Phoenixa, već je ukrao još neke Destiny heroje. I onda imamo Destiny hero Maliciousa, dao sam mu 3 kopije, klasično jer 3 idu, jedna su ništi, odnosno na groblje pozoveš drugu, što nam omogućava malo i da dođemo do Plazme malo pre. Destiny Hero Diamond Dude i Destiny Hero Doom Lord. Još 2 Destiny heroja koje sam ubacio i mislim da više nijednog Destiny heroja nisam ubacivo. Samo eto, da bude u toj nekoj temi Destiny heroja, da se on vrti oko njih, ali i vidjet ćete u špilu nije toliko vezan za njih, ali eto, da mogu da se nađu. Sad, imamo jednog Evil Hero Infernal Prodigy, jer jeste bio Prodigy, jer je zapravo bukvalno 10 godina i bio šampion. A i također ova karta može da se special summonuje, pa ćemo da imamo i nekog special summonovog monstera da se nađe za Destiny heroja Plazmu za žrtvu. Sad, van Destiny heroj monstera, to je Doom Caliber Knight. Mi smatram da je ova karta moćan kao beatdown monstera, a i dobar efekat ima, realno. I sledi nekom šampionu, realno. Imamo Gearfried the Iron Knight, eto još jedan kao beatdown monster, opet je neki warrior, pa je išlo dobro. Double Coston, dobro dođe za Destiny heroja Plazmu, za žrtvu, znači računa se kod 2 žrtve. Exile Force, Super Destruction karta za šampiona, tako da to sam mu dodao još. Command Knight, da boostuje sve ove monstere koje ima, znači zapravo warriore, tako da nije loše. Snipe Hunter, ipak me podsjetilo na nekog lopova ili nešto tako, pa eto, samo zbog toga. A i moćne karte, realno, može da uništava svašta po terenu, tako da super je. Super, baš su uklopili u špil. Sad, imamo spell karte, to je Fiend Sanctuary, ja sam mu dao 2 kopije, kroz onaj skill čak od jedne poziva 2, tako da je ovo sasvim dovoljno, a i u anime on je igrao 2 kopije i onda mi se taman lepo uklopilo. Reinforcements of the Army, ima svašta tu da se fečuje, znači imamo od ova 2 Destiny heroja, pa imamo Gearfrieda, imamo Exile Force, imamo Command Knight, tako da ima lijep izbor da bira. Fusion Sword, ona je sad tu, onako me ličilo, znaš, na njegovog demonsku ovu verziju, pa sam ubacio, ali nema mnogo nešto targeta, u stvari ima ako imamo Plazmu ili ovog Maliciousa ili ove Destiny heroje, ali nije baš neka karta koja se kači na sve monstere koje on ovdje ima, ali može da prođe realno. Premature Burial, to je umjesto Monster Reborn u ovom špilu, nisam htio da mu dajem Monster Reborn, iako je on, da kažem, mnogo dobar duelista, šampion i sve to, malo mi ne zaslužuje da ima to, ipak se pojavi u 2 epizode, 3 koliko već. A ja Monster Reborn dajem samo tim nekim legendarnim karakterima, nekim baš moćnim karakterima i tako to. Tako da, zaslužuje Premature Burial. Foolish Burial, super kombinacija, tako da to ide sve. Dust Tornado, karta koju je igrao. Negate Attack, također karta koju je igrao. Sad ovdje imamo neke karte koje ojačavaju ovaj špil, to je Wall of Disruption, moćna karta. Lost Wind, također jedna od moćnih, Negate i bukvalno Shrink karta u isto vrijeme.
i Acid Trap Hole. Tako da, to je njegov, da kažemo, glavni špil šta sam ja napravio. To naravno može se menja i svašta nešto, ali ovo je ono što sam ja napravio od karata koje su meni ostale viška. Ali imamo još ovdje nešto da pokažem. Dobro, ajde, kad sam već tu, Metal Fiend tokeni, to su ovi. Njih će da poziva. To nekada tu. A od ostalih karata koje sam ja njemu ostavio, pa imamo jedan Dark City koji je vezan za Destiny heroje. Dark City. I ove dve, na primjer Destiny Signal i D-Counter, pošto jeste igrao neke D karte, tako da moglo bi ovako nešto da se ubaci, ali pošto nije toliko špila fokusiran na Destiny heroje, nisam htio da trpam sa te neke nepotrebne karte, kada već možda ima ove neke generičke spell i trap karte koje će drugačije da mu boostuju špil. Također dao sam jedan Magic Jammer da se nađe, ipak šampion mora da ima neke negacije, Night Beam, također još neki kao spell i trap distraction, nije loše, i za zadnje jeste Jump Breeding Machine koju vjerojatno neću koristiti, ali dobro je za generisanje tokena. I onda možda mogu da mu napravim neku strategiju sa tokenima i možda neki skill koji će da se veže za Jump Breeding Machine kako bi ono pravio neke tokene, a da mu se omogući da žrtvuje te tokene za Destiny heroja plazmu. Ipak su ovo neki plazma jump monsteri, tako da možda bi moglo nešto se napravi ako budem nekad menio neki njegov skill, da se napravi nešto da ignoriše ovaj deo gdje ne može da summonuje zbog ove karte, ali dobro, o tom potom. Tako da našao sam tu jednu kartu viška i ostavio je tu. I to je to. Ovdje imamo dvoje duelista protiv koga je igrao i njegov Sartorius Dark Light karakter koji ga je uveo u sve ovo. Da, hvala na lajkovanju, komentarisanju, gledanju, šerovanju i to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi ovog serijala. Ajde, ćao!